Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Kadinto pemausan kitab Kasifatu saja nerasakin keterangan tentang fasal senerangaki banyak-banyak syarat Fatihah. Faslun fi wajibati ummil Qur'ani surutul Fatihati asyaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun pone kesetong faidah. Ribariin ampon maos ceyin sarata Fatihah, sarata maos Fatihah in dalam salat kaadinto bade 10. Senomor setong ingki kaadinto kudu tartib di antara ayat-ayat Fatihah. Nomor 2 kudu al-muwalah, kudu tak diselingi kalaban bacaan-bacaan lain. Nomor 3 kudu ngeraksah ajaga banyak-banyak huruf sebedanang surat Fatihah. Faidatun pane kesetong faidah qilah ibatoren ponapa debu ada duhuru fil Fatihati, ada duhuru fil Fatihati tining bitong nah banyak-banyak huruf surat Fatihah gairil mukarrari se tak elibali, huruf se tak elibali maksudnya isnani wa isruna harfan paneka 2 bendu polo harfan huruf 2 lekor huruf Fatihah se tak ekalibali kadito beda 2 lekor huruf bi'ada di sini na kalaban bitong na banyak-banyak tahun allati unzila se'e toronakin fiha in dalam engki allati as-sinin al-Qur'anu ponapa al-Qur'an. Wa huwa tining engki al-Qur'an sirrun badi'un ponekah rahasia si bagus, rahasia yang indah. Wa kadzaban sapane kecukan ada duhuru fi surati tining bitong nah banyak-banyak huruf surat ada duhuru fi suratin nasi tining bitong nah banyak-banyak huruf surat an-nas. Wa awalul Qur'ani bantining awalah al-Qur'an ba'ul basmalah tipaneka ba'an lafad basmalah wa akhiruhu bantining akhirah al-Qur'an sinu wan nasi paneka as-sinah lafad wan nasi. Jadi awalah Al-Qur'an yang tertulis kadinto ba'an lafad basmalah, adapun akhir Al-Qur'an kadinto asin sebedenang lafad wan nasi nang surat an-nas. Ka'annahu tikatiya seongkun Allah Ta'ala qala paneka adebu basira Allah deka lafad bisin ma farratna fil kitabi min syai'in.
ma farratna ta'atina sengkok fil kitab in dalam kitab min syai'in dari setong-setong ai ma tarakna tiksa ta'atina sengkok fil lauhil mahfud in dalam lauh mahfud syai'an dak setong-setong la naktubhu seta noles sengkok hudaka ingki syai' tambihun pane kasetong pakelengan ajma'al qurra'u mufakat pasirah banyak-banyak ulama qurra ala isqati alifi maliki fi suratin nasi ing atasen mekeker alif lafat maliki ing dalam surat an-nas bihilafihi kalaban pitana isqat fil fatihati ing dalam surat al-fatihah sedaja ulama qurra kadin toh mufakat manabi alif nang lafat maliki nang surat an-nas kadin toh tanpa ditulis tak baca jadi malikin nas tapi manabi nang surat fatihah alifah kadin toh sebaliknya yakni tertulis maliki yaumiddin. Warabi'u bantini sekaping 4 dari syarat-syarat bacaan Fatihah nang wajib maca Fatihah atau rukun salat mura'atu tasdidatiha ponekah ngeraksa banyak-banyak tasdidah Fatihah. Jadi syarat nomor 4 tasdidnya kotu jaga harus diperhatikan. Jadi manabi maus Fatihah in dalam asolat kadinto tasdid ko tujukan baca. Qala Syekhul Islami adabu pasir Syekh Islam fi Fathul Wahhab in dalam kitab Fathul Wahhab. Apa bola nama ngeraksa tasdid Fatihah kadinto minangkah sebuah syarat. Syekh Islam adabu nang kitab Fathul Wahhab li'annaha kana saungkuna tasdidatuha hay'atun lil hurufil musaddadati poneka sebuah tengka atau pertengkaan dakah banyak-banyak huruf se'etasdidin. Setifa wujubuha maka tining wajibah mura'ah samilun poneka akan tu lihayatiha dakah pertengkan engki Fatihah. Karena Syekh Islam ada bune kitab Fathul Wahhab tasdid kadito minaka hayat minaka sebuah pertengkaan. Jadi wajib muraat nang tasdid kadito akan tu dakah tengkana engki Fatihah. Wal khamisatu bantini sakapeng lema daripada syarat Fatihah alla yaskuta paneka kotuta nang pasira musalli saktatan tawilatan kala beneng selanceng artinya musalli semaus Fatihah kadito ta oleh nang selanceng ay mutlakon tekesemutlak bila udrin halet akalaban udur. Jadi di antara bacaan-bacaan Fatihahnya musalli kadita ta oleh yekengin kalaban nang seabid selama bedenah nang seabid kadinto tak kalaban udur. Mafhum lamun pacet lakar beda udur fa in wujida udrun maka lamun etemoh udrun ponapa udur kajahlin akatia puduh taoning jabawasanya bedena saktah tawilah atau nang selanceng kadinto minangka sebuah apa al muwalat ghairil muwalat artinya beni masuk ke deretan syarat nomor 2 al muwalat seperti aben kadito memang betul-betul ta'uning au sahwin atau loppah ainis au nisyan itu keseloppah
au iyain atau paya. Karena kan Nabi orang yang sepo kadang kadito ngos-ngosan paya nyambi aban kadito ampon cek payan ketika membacanya kadang kadito sangat payah. Lamun memang pacet lakar bada udur maka saktatun tawila gelak neng seabit di antara bacaan-bacaan sebeda neng Fatihah lam yadurroh pane kata teti mudarat pana apa ingki udurun. Wasadi suban tinin sakaping 6 alla yaskuta pane kakotu tak neng pasara musalli. Saktatan qasiratan kalaban neng saya sekejap yaksidu senyeceh pasal ingki musalli biha kalaban saktatan qasirah ay bil qasirati artinya mempunyai maksud yang dalam neng sesekejap gelak maksud qad al qiraati daka mekke bacaan. Jadi ndik maksud kaangkui memutus bacaan Fatihah. Maka kadin tak oleh. Jadi tak oleh neng walaupun sekejap lamun ndik niatan mutus bacaan Fatihah. Bihilafi makalaban fi tanah bareng terkecuali lau qasadah lamun asajah pasal ki musalle qad al qiraati dakah mekke bacaan cuma walam yaskut bentak neng pasal ki musalle tak pun apa menabi badana mekke bacaan gelak saja kangkui memutus bacaan Fatihah cuman lam yaskut lam yaskut tak neng tak neng jadi bacaan Fatihahnya kadita ega peke cuma tak sampai neng jadi lamun akati kadin toh fala tabtul qiraatuhu maka tak betal pun apa bacaan ingki musalli fala tabtul maka tak betal qiraatuhu pun apa bacaan ingki musalli fala tabtulu maka tak betal qiraatuhu pun apa bacaan ingki musalli. Wa faraqaban afidain dalika pun apa kadisa qasduhu artinya tak masuk ke keterangan segi buruh niyatakot is-sholati dakah niat odakah aniat mega salat lamun aniat mega salat itu beda bianan niat sebab songkuna niat ruknun panekah teti rukun fiha in dalam iki salat karena teti rukun yang dalam solat tajibu sewajib idza matuha ponapa alang kengakin niat hukman secara hukum atau dalam hukum wala tumkinul idamatul hukmiyatu bentako ngang al idamatul hukmiyatu ponapa alang kengaki sebangsa hukum ma'aniyatil qat'i serta aniat mega solat jadi tidak mungkin lamun pacet lakar dirinya kak dintoh tero mudawamah atau tero alang kengakia solat secara hukum dengan berengin atau sertain kalaban niat mega solat. Wa qiraatul Fatihati bantining maos Fatihah la taftakiru panekata akar panapa qiraah ila niyatin khossatin dengan niat tertentu. Adapun bacaan Fatihah kadita tidak membutuhkan niat yang tertentu. Tidak membutuhkan niat yang tertentu. Ketika kita membaca Fatihah yang dalam salat kadita tidak membutuhkan niat tertentu untuk membacanya. Jadi fala tu'assiruh niyatul qat'i maka ta'ala betaki niyatul qat'i pona peniat mega niyatul qat'i pona apa niat mega qiraah. Artinya bedana maksud kaangkui mega
bacaan Fatihah kadito tidak mempengaruhi terhadap bacaan Fatihah. Tidak mempengaruhi terhadap bacaan Fatihah. Wasabi'u bantini sekapeng peto qiraatu kulli ayatiha panikah maus saben-saben banyak-banyak ayat Fatihah. Syarat senomor peto kadinto seteja ayat-ayat Fatihah kadito harus dibaca. Wa minha ban panika sebagian dari ayatuha termasuk ayat-ayat Fatihah al-basmalatuh tining bismillahirrahmanirrahim. Badana al-basmalah kadintoh minangkah termasuk dekah ayat-ayat di dalam Fatihah ai amalan la'tiqadan tegese kalaban ngamalaki la'tiqadan punten kalaban i'tikad bukan karena keyakinan bahwasanya basmalah termasuk dari ayat Fatihah, tapi karena memang mengamalkan membaca basmalah kadintoh adalah sebagian daripada ayat-ayat Fatihah. Liannahu kana saungkuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda panikah mitong pasiraan Nabi hadaka basmalah ayatan dekah setong ayat minha sebagian dari Fatihah. Rawa nyeritaki hudaka engki hadis Ibnu Huzaimah tafsir Ibnu Huzaimah wal Hakim ban Imam Hakim wa sahhaha ban masahih keduana Ibnu Huzaimah wal Hakim hudaka engki hadis. Wa yakfi ban cokop fi subutiha en dalam tetapah basmalah amalan karena ngamalakin ai hukman tegese karena hukum ad-dhannu ponapah penyana. Jadi cukup saja yang dalam netap aki bahwasanya bahwasanya basmalah itu adalah sebagian daripada ayat Fatihah itu karena mengamalkan secara hukum, bukan itu karena mengamalkan. Jadi badan penyana kadinto dicukupkan untuk menetapkan bahwasanya basmalah itu adalah ayat daripada Fatihah. Nyana saos tak menabi meyakini. Kama qala Syekhul Islami akati oleh nadabu pasal Syekh Islam fi Fathil Wahhab dalam kitab Fathul Wahhab. Wa adadu ayatil Fatihah tibantining bitong na banyak-banyak ayat Fatihah sabun panekapeto. Wa amma adadu kalimatiha ban anapon tining bitong nah banyak-banyak kalimat Fatihah fatis'un maka poneka sanga wa isrunah bandu polo kalimatan kalimat. Jadi kadinto ada buaki bahwasanya ayat-ayat sebenarnya dengan surat Fatihah sudah jika ditepeto mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Cuma menabi bitong nah kalimat-kalimat Fatihah kadito beda sangalekor kalimat. Wasaminu adamul lahni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.